अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं 1036 किलोमीटर की जो रोड है वो बनाते हुए 7 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और इन लोगों में आर्मी के लोग भी शामिल थे। ये कौन सा रोड है और इस रोड पे ऐसा क्या हुआ वो देखेंगे हम आज की वीडियो में। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ আর উঁচু নিচু পাহাড়, যার বুক চিরে চোখ জোড়ানো সর্পিল সড়ক। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্মাণ করা সীমান্ত সড়ক। কক্সবাজার সীমানা ঘেঁষা ঘুমধুম থেকে বান্দরবান, রাঙামাটি আর খাগড়াছড়ির রামগড় পর্যন্ত ভারত মিয়ানমারের সীমান্ত ঘেঁষে 1036 কিলোমিটার জুড়ে হচ্ছে এই সড়ক। প্রথম পর্বে শেষ হয়েছে সড়কের 317 কিলোমিটারের নির্মাণ কাজ। দুর্গম যে পাহাড়ি সীমানা এতদিন সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিতই ছিল না, সেখানে এমন মসৃণ সড়ক নেটওয়ার্ক যেন নতুন মাইলফলক। আমাদের এই জায়গায় আগে কেউ কখনো আসেনি। শুধু তাই নয়, এখানে আপনার আমাদের সিকিউরিটি ফেন্স নেই, আমাদের সিকিউরিটি পিলার নেই। তো নিঃসন্দেহে একটি সীমান্ত সড়ক কেবল একটি সড়ক না, এটা হচ্ছে একটা দেশের মানচিত্রকে নির্ধারণ করা, এবং আমরা সেটাই করছি। দেশের দুর্গম সীমানায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, অপার সৌন্দর্য উন্মোচনের পাশাপাশি পাহাড়ের মানুষের কাছে এই সড়ক যেন এক স্বপ্নের নাম। বাজারে যাতায়াত করতে 3 দিন লেগে যাইতো, এখন আমরা 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার মধ্যে বাজারে যে গিয়া প্রয়োজন মতো বাজার করে চলে আসতে পারি। এখন তো রোদ আসার পরে মনে করেন যে খেলাও অনেক দাম, মেলা টাকা বিক্রি করতে পারি। সুযোগ সুবিধা অনেক বাড়ছে, রাস্তা হয়ে গেছে, আমাদের গরিব লোকের জন্য অনেক ভালো হয়ে গেছে। আগে চিকিৎসা আমাদের হয়তো অনেকে প্রাণও চাইতো, কিন্তু এখন রাস্তা হওয়াতে আমাদের 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার ভিতরে হাসপাতালে আমরা সরাসরি যেয়ে আমরা চিকিৎসা নিতে পারতো। সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে এটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে সেনাবাহিনীর 34 ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশের নিরাপত্তার পাশাপাশি এই সড়ক ভূমিকা রাখবে প্রত্যন্ত জনপদের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে। এই অঞ্চলটাতে আমরা এতদিন আমাদের জিওগ্রাফিক্যাল আমরা ম্যাপে আমরা এই অবস্থানগুলি দেখতাম, আমাদের দেশের সীমানাগুলি। আর এখন যেটা হলো যে আমরা ভিজিবল রোড কনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে আমরা সেই জায়গাগুলিতে মুভ করছি, অর্থাৎ আমার দেশের সার্বভৌমত্ব যে শব্দটা রয়েছে সেই সার্বভৌমত্বটা আমরা সঠিকভাবে এই জায়গাটাকে আমরা প্রয়োগ করতে পেরেছি এখানে। কি আগামী 10 বছরের মধ্যে সড়কের বাকি অংশের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও তার আগেই শেষ করা সম্ভব বলছেন সংশ্লিষ্টরা। একটি দেশ কতটা সুরক্ষিত তা অনেকাংশে নির্ভর করে তার সীমান্ত বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে কতটা নিরাপদ তার উপর। স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন যথাযথ নজরদারি না থাকলেও দেশের দুর্গম সীমানা ঘেরা এলাকায় নির্মাণাধীন এই সীমান্ত সড়ক এখন হয়ে উঠেছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষারও বড় হাতিয়ার। ইমদাদুল হক, চ্যানেল 24, সীমান্ত সড়ক, রাঙামাটি। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। चिटाग्राम हिल स्टेशन पे ये रोड बन रही थी और बहुत ही खूबसूरत रोड बनी। हमने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त रोड बनाई और इस रोड को बनाते हुए इतनी मेहनत की कि 7 लोगों की जान चली गई, इसमें आर्मी के लोग भी शामिल थे। चिटागोंग की खूबसूरती जो है वो अपनी मिसाल आप है। जो हिल स्टेशन है वो बहुत अच्छी टूरिस्ट के लिए जगह है, बहुत सारे डिफरेंट कंट्री से टूरिस्ट आते हैं और वो यहाँ पर विज़िट करते हैं। तो ये जो सड़क है बांग्लादेश की इंजीनियरिंग जो ब्रिगेड है बांग्लादेश आर्मी की, उसने बनाई है। और ऐसे पहाड़ों पे सड़क बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बांग्लादेश आर्मी ने दिन रात काम किया और 7 लोगों ने यहाँ पे ज़िंदगी अपनी कुर्बान कर दी, उसमें आर्मी के लोग भी थे। और ये सड़क जो है इसको बनाया गया। ये सड़क जो है इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे है और सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बांग्लादेश की जो आर्मी है इस सड़क के ऊपर इसको यूज़ करती है और यहाँ पर जो बागी गिरोह हैं उनको टारगेट किया जाता है। और जैसा कि आपने देखा कि वहाँ के जो मकामी लोग थे उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है पहाड़ से नीचे जाने में। इससे पहले उन्हें 3 दिन लग जाते थे, लेकिन अब वो 1 घंटे के अंदर ही पहाड़ से नीचे जा सकते हैं। तो बांग्लादेश की जो आर्मी है वो अपने मुल्क को पीसफुल बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है और ये रोड उसका एक शाहकार है। और ये बहुत अच्छी एक टूरिस्ट प्लेस भी बन सकती है अगर यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन को अच्छा किया जा सके।
हमें तो ये रोड जो है, ये पहाड़, ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।